channel. It's me, Crisazo. Ura ko nga YouTuber, vlogger, basta guys. So, I vlog din ito karang just guys, Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year. Si Banban. Salamat na niyo, pero grabe na. Nanis ko ito. Kalamatan ako. Mag-makeup ko lang pero dili nakita. So, Happy New Year guys. Happy New Year sa inyong tanan. Happy New Year ma. Happy New Year guys. Ako kakayong kayo. Taga-Panabong ako guys. So, yes, of course. Ako kapalong kayo guys. Jeremy nagbagong 2 eggs. So, yeah. Ano mo ka ba kapuyo katubo? So, alas 2 magpa-game ko pero ambot ang mabay ko si Papa kay magpa-ilog man ka so it's just sabak adre guys ay mingaw good pero sabak ang manghod biskang sa dalawa ayun. Oh, sige. Sige, naka-video ko. Sala guys, oh. La. Puyo ba? Ay, sorry, naligo ako. So, there to taman guys. Bye-bye. Nasad. Bye. Hindi siya mawala. Wait. Balita. Okay. Hi guys. So, ugma na sa guys. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye. Big. Di natin siya. Wait lang. Hi. So, bye-bye guys. Ugma na sa. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye.